Itu video tu requested video se moi Facebook te itu khan kha laga itu chutney kha laga khan moi ni post rante manu moi la followers khan komba khan pra hudi ase ki lagai na khai itu chutney tu man mitha dikhi ase ki lagai na khai koina message te bi koise hole bi moi nam khan tu na jane itu kiba gunda la pata tu gunda wala tu moi ni ka use ta na buje ta khan bi itu ngane video he banai dibi koise itu karne moi itla video he banai di ase itu moi chips salad koina itu ase itu dhalibo itu ki ase nam moi bi nazin nagamis pra tu gunda wala ase itu bi ase itu pata tu jani thaibo na ningam bi itu bi lagabo aro main tu itu ase chips na itu dibo aro king chili dibo cabbage bi dibo aro itu bi dibo itu lagale itu he bisi mitha ase chutney mitha wala tu itu itu ase ajinomoto koi na aro itu ase itu lai pata pani na main tu itu ase de lai pata pani tu ite laga mitha tu na aro ite apni khan ki lagaw pare kebe beans bi ro lagaw pare apni khan veg ki bhal lage vegetables na pata khan bi sob lagaw pare de aro beans bi lagaw pare carrot bi lagaw pare aro turnip na khan bi lagaw pare apni ki bhal lage ki khable mon ase veg khana ite sob koribo pare lagaw pare de itu ase moi jilaga banabole laga ingredients khan tu itu ase items khan tu na itu lote moi chutney banabo itu lagabo etia cabbage bi lagabo na dalibo isi na dalibo itu tu nimok itu lai pata pani king chili chalo unagi bisi kara gunpai gunulai se alop jalo ine mitha এতিয়া মিহিন কৰিব গুন্ধু ইমান ভাল লাগিছে এতিয়াতো হাত জাল হৈ যায় না এইটো ৰাজা মাৰ্চা লগতে এনেকুৱা কিবা কৰিছে ক'লে না মই এইটো হাত জাল হৈ যায় এইটো কাৰণে মাইকাহে এনেকুৱা smell is awesome গোন্ধে না একদম ভাল হৈ যায় এইটো কিবা বনাইছো বোলে না তো হৈছে তো আছে